Kulit mo, Boss Magi 29, newbie viewer ha. Yan, ang nanalo si Boss Jerome Bossing ha. Ayan, ang nanalo si Boss Jerome Bossing. Ngayon, nanalo si Boss Jerome. Next natin, Boss Den. Boss Jam tsaka Boss Lay. Boss Jam tsaka Boss Lay. Yan, next tayo ha, next tayo. Boss, pwede bang ibenta at full table nyo? Sige, Bossing, basta bitbitin mo pa uwi mag-isa. I-deliver mo mag-isa. Bubuhatin mo. Halong chemical. Sabi ni Boss Andrew, tagal laro ni Boss Pax. Laglag na daw. Laglag na ba si Boss Pax? Laglag na? Boss, laglag na daw pala si Boss Pax eh. Yan na magkalaban si Boss Lay. Si Boss Lay at si Boss Jam mga idol. Boss Jam tsaka si Boss Lay. Magaling pala si Boss Jela, nakakailang mga tira niya kagabi. Ayun, na in love na naman si Boss Luis. Pasok sa banga. Saan si Bers, empleyado na? O, bossing. Trial na yun. Ayan mga bossing. Nahulog ang 4-9 bossing. Tira 1 tayo, idol. Wala na pala, kaya pala di ko nakikita. Andun bossing sa sulok si Boss Pax. Andun, laglag eh. Na meow 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 na eh. Yes, boss. Magi 29 elimination bossing. Second round ng elimination natin. Walang halong natu. Follow up. May pa-follow up question yun ah. Boss, pwede ba mag one ball na lang sila para matapos agad? Ba't ka nagmamadali? Ba't ka nagmamadali? Perfect, grabe naman yun. Yan, tira 5 na tayo mga boss. Bawal bossing. Bawal vape dito bossing. Ayaw, no, scratch boss lay bossing.
Last 3 balls sa idol ah. Boss, Golden Phoenix Hotel lang tayo, bossing Arcadia. May makakalaban ba dyan, money game kahit maliitan lang? Subok. Boss Reds, wala bossing. Friendly game lang talaga dito, bossing. Hindi